Hi guys, ngayong aga, ari tadi subong sa padulong sa Mang Inasal Kumbinsi. Mang Inasal ta guys. Ma-vlog to sa Mang Inasal para suabe bla. O Gangnam Style. Pila mais na ay? 60 kag 55. Sige, ay ga-vlog ta di. Kanto lang mo di sa Iloilo Supermart sa may Mandurriao kare si nanay di gaulat sa may area. Bakal na kamo di. Oo, para maubos na. Oo. Inasal.